मो नाम अंकिता 32 वर्ष बयस मोर रंग टिके कला गोरा किंतु मु भाबुची एहा मोते आहुरी आकर्षणीय करिथाए। मोर एक सुंदर आकृति अछि एवं मु मो शरीर उपरे गर्वित। मु मसाज कराइबा एवं ग्रहण करिबाकू भल पाई मु एपर्यंत अनेक मसाज करिछि। केतेबेले सेलून रे, केतेबेले घरे, केतेबेले बंधु मानक माध्यमरे मु सबुबेले नुआ बाहाना खोजुछि जे केही मो शरीर को छुइबे, स्ट्रोक करिबे, मसाज करिबे एवं मते सेही शांत अनुभव देबे। एही कहानी सेही ग्रीष्म ऋतुर ग्रीष्म छुट्टी आरंभ होइथिला एवं मु पहरिबा शिखिबाकू निष्पत्ति नेइथिली। मो घर ठारू किछि दूररे एक बड़ स्टाडियम अछि। सेठारे क्रिकेट एवं बैडमिंटन भली अनेक खेल खेला जाए एवं सेठारे एक बड़ स्विमिंग पूल मध्य अछि। मु जानिथिली जे सेठारे पहरिबा क्लास मध्य अनुष्ठित हुए। मते प्रकृतरे पहरिबा शिखिबार आवश्यकता नथिला, किंतु मु पूल पानी परिवेश एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि प्रशिक्षक एवं कर्मचारी माननकु देखिबाकू चाहुथिली। गोटिए संध्यारे संध्या 5टारे मु एक सरल धला टी सार्ट एवं जीन्स पिंधि स्टाडियम आडकू गली, किंतु मु जानी सुनी एक टाइट दीपपे एक टी सार्ट बाछिथिली। मु चलिबा समयरे लोकमाने मते बारंबार चाहि रहुथिले। मु एहाकू भल पाउथिली। मु जानिथिली जे मोर शरीर केते आकर्षणीय एवं मु एहाकू देखाइबाकू केबे सकोच करिनथिली। मु स्टाडियम रे पहुंचिबा मात्रे सबु नीरव थिला। पूल पाखरे एक ऑफिस थिला। मु भीतर को गली। जणे व्यक्ति भितरे बसिथिले। से प्राय 50 वर्ष बयसर, किंतु एक शक्तिशाली शरीर सहित। तांको मुहरे हस। से मोते देखिबा मात्रे ठिया होई मोते स्वागत कले। नमस्कार रे मु कोन आपनकू साहाय्य करि परिबी? से पचारिले। मु कहिली मु एक संतरण श्रेणी रे जोग देबाकू चाहुछि। आमर आलोचना समयरे मु जानिली जे से मुख्य प्रशिक्षक। तांको नाम लोकनाथ, किंतु समस्ते तांकू लोकनाथ सार बोली डाकुथिले। अन्य प्रशिक्षक थिले समीर, सहायक प्रशिक्षक। आमे फी विषय रे आलोचना करिथिलु। फीस बहुत कम थिला, मासिक मात्र 800 हे। मु तुरंत राजी होई गली। मु पचारिली, महाशय क्लास केतेबेले? से कहिले, महिला ब्याच संध्या 5टारे, सकाळे एक मिश्रित ब्याच अछि। मु पुणी पचारिली, वर्तमान रो महिला ब्याच रे केते जण महिला जोग दियंती? से हसी कहिले, वर्तमान केवल 2 जण आसुछंती, किंतु सेमाने नियमित नुहंती। केतेबेले सेमाने आसंती, केतेबेले सेमाने आसंती नाही। एहा सुनी मु गुप्तरे खुशी होई गली। कम लोकंक अर्थ अधिक ध्यान, अधिक साहाय्य एवं अधिक शांति। मु तुरंत फीस देई घर को फेरी गली। रास्तारे मु एक स्पोर्ट्स दुकान देखिली। मु भीतर को जाई एक पहरा पोशाक किनिली। एक कला 2 पीस, पतला ऊपर अस एवं उच्च कट तळ अस। घर को फेरिबा परे मु एहाकू पिंधिली। मते प्रकृतरे संपूर्ण फिट पसंद आसिला। परदिन संध्यारे मु निर्धारित समयरे स्टाडियम रे पहुंचिली। मु पूर्वरु मोर पहरा पोशाक पिंधिथिली। ता उपरे केवल एक पतला सार्ट पिंधिथिली। मु मोर बैग पिंधिली। मोर सार्ट खोली बाहर को आसिली। भीतरे केवल 2 जण लोक बसिथिले, लोकनाथ सार एवं समीर। उभयंक बयस प्राय 50 वर्ष। मु सेमानंकू नमस्कार कली। मु पचारिली, महाशय आजि केही आसी नाहंती? लोकनाथ सार हसी कहिले, ना अंकिता, सेही 2 महिला नियमित आसंती नाही। आजि केवल तुमे एठारे अछ, आउ पोशाक बदलाई आस। मु हसी कहिली, महाशय मु पूर्वरु पोशाक पिंधि सारिछि। मु मोर ब्याग रखी पुल कड़रे पहुंचिली। मु बाहर को बाहरिबा मात्रे सेमानंक उभयंक नजर मो शरीर उपरे, मोर कला रंग उपरे, मोर टाइट पोशाक उपरे स्थिर होईगला एवं सेमाने दुहे क्षणिक पई आश्चर्य होईगले। लोकनाथ सार तांको गला सफा करी कहिले, पुल पाखकू आस, प्रथमे गोड़ हलाइबा शिख। मु पानी भीतर को पसिगली। पानी ठंडा एवं सुखद थिला। मु मो गोड़ हलाइबाकू चेष्टा कली, किंतु मो शरीर भासिला नाही। मु बहुत चेष्टा कली, किंतु पारिली नाही। लोकनाथ सार पानी भीतर को पसिगले। से मोते पछरु धरिले। गोटिए हाथ मो पेट उपरे, अन्यटी मो जंघ उपरे। एहीपरि कर, तुमर गोड़कू एहीपरि घुंचाओ घुसुरी। से कहिले। तांको हाथ धीरे धीरे मो पेट उपरकू चालीगला। मु किछि कहिली नाही, बरं मु टिके पाखकू नई पड़िली, जहा द्वारा तांको हाथ मते छुई परिबो। समीर बाहरु देखुथिले। तांको आखिरे
ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଚମକ ଥିଲା। ଏହା ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ଆସୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦୁଇ ମହିଳା କେବେ ଆସିନଥିଲେ। ଅର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ମୁଁ ଏକା ଥିଲି। ଲୋକନାଥ ସାର ଏବଂ ସମୀର ମୋତେ ଏକାଠି ପାଠ ପଢାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କ ହାତ ମୋ ଶରୀରରେ ଘୁରୁଥିଲା। କେତେବେଳେ ମୋ ପେଟ ଉପରେ, କେତେବେଳେ ମୋ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ, କେତେବେଳେ ମୋ ଛାତି ପାଖରେ ହାଲୁକା ସ୍ପର୍ଶ। ମୁଁ କେବେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିନଥିଲି, ବରଂ ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ଏପରି ଗତିବିଧି କଲି ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ପୁଲରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ମୋ ଗୋଡ଼କୁ ହଲାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଲୋକନାଥ ସାର ମୋତେ ଧରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତ ମୋ ଜଙ୍ଘ ପାଖକୁ ଗଲା। ମୁଁ ହସିଲି ଏବଂ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ସମୀର ଏହା ଦେଖି ପାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପଡ଼ିଲେ। ଏବେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ମୋତେ ଏକାଠି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ଜଣେ ପଛରୁ, ଜଣେ ସାମ୍ନାରୁ। ମୋର ଛାତି ପାଣିରେ ଥରୁଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ହାତ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ରୁମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବାହାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲି। ମୁଁ ଦ୍ୱାର ଟିକେ ଖୋଲା ରଖି ଦେଉଥିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ମୋର ପୋଷାକ କାଢି ଦେଉଥିଲି। ମୋ ଛାତିକୁ ଖୋଲା କରି ମୋ ହାତରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେମାନେ ଦୁହେଁ ବାହାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କୋଠରୀର କାନ୍ଥରେ ଏକ ଛୋଟ ଗାତ ଥିଲା। ସେମାନେ ସେଥି ଦେଇ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ଶୁଣି ପାରୁଥିଲି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ବାଥରୁମକୁ ଗଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଚାପିବା ଘରେ ଠିଆ ହୋଇ ଏହାକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ମୁଁ ହସି ଚୁପ ହୋଇ ଫେରି ଆସିଲି। ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ଏହାପରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ସେହି ରୁମରେ ପୋଷାକ ବଦଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି। କେତେବେଳେ କୌଣସି ଅନ୍ତଃବସ୍ତ୍ର ବିନା, କେତେବେଳେ ହାଲୁକା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି, କେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ କ୍ଲାସ ପରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମୋର ଟିକେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି। ଲୋକନାଥ ସାର କହିଲେ, ଅଫିସ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ତେଲ ଲଗାଇ ମାଲିସ କରିବି। ମୁଁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କଲି। ମୁଁ ଅଫିସ ଗଲି। ସେ ମୋତେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଶୋଇବାକୁ କହିଲେ। ସେ ତେଲ ବାହାର କରି ମୋ ପିଠିରେ ଲଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ହାତ ସାରଙ୍କ ଜଙ୍ଘକୁ ଗଲା। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ଓଲଟାଇ ଦେଲେ। ଏବେ ମୋର ଛାତି ଆଗକୁ ମୁହଁ କରିଥିଲା। ସେ ତେଲ ଲଗାଇଲେ ଏବଂ ଜୋରରେ ସେ ଚାପ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୁଁ ଅଭିନୟ କଲି, ମହାଶୟ, ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏହା ଠିକ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ିଲି। ସେ ହସି କହିଲେ, ଏହା ଏକ ମସାଜ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମ ଦେବ। ତାପରେ ସମୀର ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ଆମେ ଏକାଠି ମସାଜ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ବୁଝାଇଲି ଯେ ଏହା କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ଭିତରେ ମୁଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କଲି। ତଥାପି ମୁଁ ଭଦ୍ର ହେବାର ଅଭିନୟ କରି ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସବୁ ଜାଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ଯେ ସେ ମୋର କଥା ବୁଝନ୍ତୁ। ଏହା ମାସ ମାସ ଧରି ଚାଲିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରୁଥିଲି। ଲୋକନାଥ ସାରଙ୍କ ହାତ ଧରି ମୋର ଶରୀର ପାଣି ଉପରେ ଭାସିଗଲା। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହାତ ମୋ ପେଟ ଉପରେ, ଅନ୍ୟଟି ମୋ ଜଙ୍ଘରେ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଉଷ୍ମ ହାତ ମୋର କଳା ଚର୍ମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ଏବଂ ମୁଁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଝିମଝିମ ଅନୁଭବ କଲି। ସମୀର ପାଖରୁ ଦେଖୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ କାମନା। ଲୋକନାଥ ସାର କହିଲେ, ଅଙ୍କିତା, ଏହା କରିଚାଲ। ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହା ଅଭ୍ୟାସ କର, ତେବେ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଶିଖିବ। ମୁଁ ହସି ରାଜି ହେଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ମୋତେ କେଉଁଠିକୁ ନେଇଯିବ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ସେହି ଦୁଇ ମହିଳା କେବେ ନିୟମିତ ଆସୁନଥିଲେ। କେତେବେଳେ ଜଣେ ଆସୁଥିଲେ, କେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ମୁଁ ଏକା ଥିଲି। ଲୋକନାଥ ସାର ଏବଂ ସମୀର ମୋତେ ଏକାଠି ପଢାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କ ହାତ ମୋ ଶରୀରରେ ଘୁରୁଥିଲା। କେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଗୋଡ଼କୁ ହଲାଇଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ହାତ ମୋ ଜଙ୍ଘ ଉପରକୁ ଖସି ଯାଉଥିଲା। କେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋ ପେଟ ଏବଂ ଛାତି ତଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ। ମୁଁ କେବେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିନଥିଲି, ବରଂ ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ଏପରି ଗତିବିଧି କରୁଥିଲି ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ଅନୁଭବ ଦେବ। ମୋର ସ୍ତନ ମୋର ପହରା ପୋଷାକରେ ଥରୁଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଉଭୟ ମୋତେ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲେ। ଏହିପରି ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ନୂତନ ପହରା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିଲି। କେତେବେଳେ ଲାଲ, କେତେବେଳେ ନୀଳ, କେତେବେଳେ ହଳଦିଆ, ସବୁ ଟାଇଟ୍ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ପଛ ଖୋଲା ଥିଲା, ଉପର ଅସ କେବଳ ମୋ ଛାତିକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ପଛରୁ ଜଣେ, ଆଗରୁ ଜଣେ। ଏପରି କର, ଏହିପରି ହାତ ଘୁଞ୍ଚାଅ। ସେମାନେ ଏହା କହୁଥିଲେ। ମୋ କଟି
अंटा एवं केतेबेले मो गोड़ मझिरे स्पर्श करुथिले। मु हसी सेमानंकु उत्साहित करुथिली। सेमानंकर साहस बढ़िथिला। एबे सेमाने मुक्त भाबरे मो छाती को छुइंबे एवं चापिबे एवं मु केवल हसिबे। गोटिए दिन मु पूल रे अभ्यास करुथिली। मु फ्रीस्टाइल करिबाकू चेष्टा करुथिली। हठात मते बाथरूम जीवाकू पड़िला। मु पानीरू उठी चारि पाखकू चाहिली। लोकनाथ सार एवं समीरंकु कौनसी स्थान रे देखागला नाही। मु महिला मानंक पोशाक बदलाइबा घर आड़कू गली। द्वार टिके खोला थिला। मु भीतरकू जाई सेमानंकु देखिली। कांथरे कान चापी किंबा गात देई चाहि रहिथिली। भीतरे दुई महिला भयभीत होई पोशाक बदलाउथिले। मु चुपचाप पछकू हली मोर काम सारी बाहरकू आसिली। सेमाने जानि पारिले नाही जे मु सेमानंकु देखिछि। किछि समय परे दुई महिला बाहरकू आसिले। तांको पछे लोकनाथ सार एवं समीर हसुथिले। सेमानंक मुहरे संतोषर छाप। मु निजकू मने मने हसिली। मो मनरे एक भावना आसिला, जदि मु प्रतिदिन एही कोठरी रे पोशाक बदलाइबी तेबे सेमाने मोर संपूर्ण शरीर देखिपारिबे। केवल एहा भाबी मो भितरे उत्साहर लहरी खेली गला। सेही दिन ठारू मु पोशाक बदलाइबा घररे पोशाक बदलाइबा आरंभ कली। मु जानी सुनी द्वारकू संपूर्ण बंद करी नथिली। एहाकू टिकिए खोला रखिथिली। भीतरकू पसिगले मु धीरे धीरे मोर पोशाक काढ़ीदेली। मु मो छाती को खोला करिदेली। हातरे आलिंगन करी घुंचैली। तापरे मु तळ अस काढ़ीदेली। मु जानिथिली जे सेमाने गात किंबा खोला द्वार देई देखुछंती। मु सेमानंकर निश्वास सुनी पारुथिली। केतेबेले मु जानी सुनी दर्पण सामनारे ठिया होई निजकू देखिबार अभिनय करुथिली, किंतु प्रकृतरे मु सेमानंक पई प्रदर्शन करुथिली। किछि दिन धरी मु प्रतिदिन किछि नुआ चेष्टा करुथिली। केतेबेले कोनोसी अंतःवस्त्र बिना, केतेबेले हालुका पोशाक पिंधि, केतेबेले संपूर्ण खोला होई बुलुथिली। सेमाने दुहे अधिकरु अधिक उत्साहित होईगले। सेमानंकर स्पर्श अधिक तीव्र होईगला। पुल भितरे सेमाने खोला खोली भाबरे मो छाती को चापी देउथिले एवं मो जंघकू चापुड़ा मारुथिले। मु केवल हसी कहिथिली, महाशय एपरी करंतु नाही। किंतु मु मो शरीर को आगकू बढ़ाई देउथिली। गोटिए दिन दुई महिला आसी नथिले। मु एका थिली। मु पुल भितरे अभ्यास करुथिली। मु पानी को डेई पड़िली। हठात मोर गोड़रे एक तीव्र जंत्रणा अनुभव हेला। एहा कंचा होईगला। मु चित्कार कली। लोकनाथ सार तुरंत पानी को डेई पड़िले। से मोते उठाई बाहर कले। कौन हेला अंकिता, से चिंतित होई पचारिले। मु तांकू मोर गोड़ देखाइली। समीर मध्य साहाय्य कले एवं मोते ऑफिस रूम को नहीं गले। से मोते सोफारे सुआई देले। लोकनाथ सार कहिले, चिंता कर नाही, मु तेल लगाई मालिश करिबी, तुमे तुरंत आराम पाइब। से समीर को कहिले, वाम मास आलमारीरू तेल बोतल आण। समीर ताहा आनिला। लोकनाथ सार मो गोड़ रे तेल लगाई मालिश करिबाकू लागिले। धीरे धीरे तांको हाथ मो जंघ उपरकू तापरे उपरकू घुंची गला। मु मोर आखि बंद कली। तापरे से मोर पोशाक उठाई मो छाती को स्पर्श कले। से एहाकू जोर रे चिपिले। मु अभिनय कली, महाशय आपण कन करूछंती। से हसी कहिले, आपणकर एहा करिबा उचित। आपण शांत रुहंतु, आपण भल अनुभव करिबे। मु तांकू पुणी कहिली, महाशय एपरी करंतु नाही। किंतु मोर स्वर दुर्बल थिला। मु जानिथिली जे सेमानंकर संपूर्ण कार्यक्रम सेही दिन आरंभ हेबाकू जाउछि। मु एहाकू उपभोग करुथिली। मु बाह्य प्रतिरोध देखाइबी, किंतु मोर शरीर आगकू बढ़िबो। सेही दिन ठारू सबु किछि बदली गला। मु स्टाडियम पई आग्रही हेबाकू लागिली। प्रतिदिन संध्यारे मु प्रस्तुत होई चली जाउथिली। एक नूतन पोशाक, केतेबेले बिकिनी शैली, केतेबेले एक पीस, किंतु एते टाइट जे मो शरीरर प्रत्येक वक्र उज्जवल होई जाउथिला। घरे मु दर्पण सामनारे ठिया होई निजकू प्रशंसा करुथिली। भाबुथिली जे आजी मोर केउ नूतन अभिज्ञता हेबो। परदिन मु पहुंचिली एवं पुल संपूर्ण खाली थिला। केवल लोकनाथ सार एवं समीर। मु हसी हसी भीतरकू गली। महाशय
ସେହି ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଆସିବେ ଠିକ୍ ନା? ମୁଁ ଚିଡେଇ ପଚାରିଲି। ଲୋକନାଥ ସାର ହସିଲେ। ସେ କେବେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ଆମର ଏକମାତ୍ର ଶିଷ୍ୟ। ମୁଁ ନିଜକୁ ମନେ ମନେ ହସିଲି। ଶିଷ୍ୟ ନା ରାଣୀ? ମୁଁ ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମକୁ ଗଲି। ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ଦ୍ୱାର ଅଧା ଖୋଲା ରଖିଲି। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲି। ଆଜି ଲାଲ ରଙ୍ଗଟି ପଛରେ କେବଳ 2ଟି ସୂତ୍ର ସହିତ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା। ଛାତିର ଅଞ୍ଚଳ ଏତେ ଗଭୀର ଥିଲା ଯେ ପ୍ରାୟ ସବୁ କିଛି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ ମୋ ଶରୀରକୁ ହଲାଇଲି ଏବଂ ତାକୁ ଆଦର କଲି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଗାତ ଦେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ଭାରି ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ଲୋକନାଥ ସାର କହିଲେ, ଅଙ୍କିତା, ଆମେ ଆଜି ଡାଇଭି ଅଭ୍ୟାସ କରିବୁ। ମୁଁ ରାଜି ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ଉଚ୍ଚ ଡ୍ରାଇଭି ବୋର୍ଡ ଉପରେ ଚଢ଼ିଲି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଡେଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଶୁଣି ନଇଁ ପଡ଼ିଲି। ସେମାନେ ଦୁହେଁ ତଳେ ଠିଆ ହୋଇ ଉପରକୁ ଚାହିଁଲେ। ମୁଁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲି। ମୁଁ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ପାଣି ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ତୁମକୁ ପାଣି ତଳେ ପ୍ରଜନନ ଶିଖାଇବା, ଲୋକନାଥ ସାର କହିଲେ। ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ନେଇ ପାଣି ଭିତରକୁ ଗଭୀରକୁ ନେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ହାତ ପାଣି ତଳେ ମୋ ଛାତି ଉପରେ ଥିଲା। ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ପାଣି ତଳେ ସେ ମୋ ପୋଷାକର ତାର ଖୋଲିଦେଲେ। ମୋ ଛାତି ପାଣିରେ ଭାସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ଆଦର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ପାଣି ତଳେ ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲି। ବାହାରକୁ ଆସି ମୁଁ ହସି କହିଲି, ମହାଶୟ, ଆପଣ କଣ ଶିଖାଉଛନ୍ତି? ସେମାନେ ହସିଲେ। ଏହା ପ୍ରକୃତ ପହଁରିବା। ସେହିଦିନ ସେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପୁଲରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରାମ ଦେଇଥିଲେ। କେତେବେଳେ ପାଣିରେ, କେତେବେଳେ ପୁଲ କୂଳରେ ବସି, କେତେବେଳେ ବୋର୍ଡ ଉପରେ ଶୋଇ ମୁଁ ଏତେ ମଜା କଲି ଯେ ମୁଁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଗଲି। ତୃତୀୟ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଲି, ଲୋକନାଥ ସାର କହିଲେ, ଅଙ୍କିତା, ଆମର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆସିବେ। ଭେଙ୍କଟେଶ ଷ୍ଟାଡିୟମର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଭଲ ପହଁରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ହସି କହିଲି, ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ଅଧିକ ଲୋକ ଥିଲେ ମଜା ହେବ। ସେମାନେ ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁ ହସିଲେ। ଭେଙ୍କଟେଶ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରାୟ 52ରୁ 53 ବର୍ଷ ବୟସ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ଦୃଢ ଶରୀର ଏବଂ ଭୋକ ଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ମୁଁ ଜାଣିପାରି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ନଇଁ ପଡ଼ି ମୋର ଆକର୍ଷଣ ଦେଖାଇଲି। କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏବେ 3 ଜଣ ଲୋକ ମୋତେ ଏକାଠି ପଢାଉଥିଲେ। ଭେଙ୍କଟେଶ ମୋତେ ପଛରୁ ଧରିଥିଲେ। ଲୋକନାଥ ସାର୍ ସାମ୍ନାରୁ, ସମୀର ମୋ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କର 6 ହାତ ପାଣିରେ ମୋ ଶରୀରକୁ ଘୂରାଇ ଦେଉଥିଲେ। ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ଚିତ୍କାର କଲି। କ୍ଲାସ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ, ଆଜି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମସାଜ କରିବା। ମୁଁ ଅଫିସ ଭିତରକୁ ଗଲି। ଆମେ 3 ଜଣ ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲୁ ଏବଂ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ। ଭେଙ୍କଟେଶ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ଛାତିକୁ ଛୁଇଁ ପାଗଳ ହୋଇଗଲୁ। ଲୋକନାଥ ସାର ତେଲ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଏବେ ସେମାନେ 3 ଜଣ ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଦର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଜଣେ ମୋ ଛାତିକୁ ଚାପି ଦେଉଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଆଦର କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ମୋତେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଧରି ରହୁଥିଲେ। ସେହିଦିନ ସେମାନେ 3 ଜଣ ମୋତେ ଏପରି ଆରାମ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଅଚେତ ହୋଇଯାଉଥିଲି। ଏବେ ପ୍ରତିଦିନ ଜଣେ ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଚତୁର୍ଥ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଡାକ୍ତର ଦେଶପାଣ୍ଡେ, ଲୋକନାଥ ସାରଙ୍କ ଜଣେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ। ସେ କହୁଥିଲେ, ଅଙ୍କିତା, ମୁଁ ତୁମର ଶରୀର ପରୀକ୍ଷା କରିବି। ଏବଂ ତାପରେ ଡାକ୍ତର ହେବାର ଆଳ ଦେଖାଇ ସେ ମୋତେ ସବୁଠି ଛୁଇଁ ଦେଉଥିଲେ। ପଞ୍ଚମ ଥିଲେ ମହେଶ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ। ସେ ମହେଶ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମସାଜ କରୁଥିଲେ। ଶେଷରେ 6 ଜଣ ଥିଲେ ଲୋକନାଥ ସାର, ସମୀର, ଭେଙ୍କଟେଶ, ଡାକ୍ତର ମହେଶ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁ ଶର୍ମା। ସମସ୍ତେ 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଉତ୍ସାହୀ। ଏବେ କ୍ଲାସ କେବଳ ଏକ ବାହାନା ଥିଲା। ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ପୁଲ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ତାପରେ ପୁଲରେ, ଅଫିସରେ, ପୋଷାକ ବଦଳାଇବା ଘରେ, କେତେବେଳେ ରାତିରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶାନ୍ତି ଦେଉଥିଲେ। କେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋତେ ଭାସମାନ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଏକାଠି ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ। କେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋତେ ଅଫିସରେ ଏକ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଶୁଆଇ ଦେଉଥିଲେ। କେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମରେ ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ କରି ଆଗରୁ ପଛକୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଧାରଣା ଦେଉଥିଲି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଲିସ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ଖେଳିବା। ଆଜି ମୁଁ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ତୁମେ ମୋର ଗୁରୁ। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଉଠି ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଆଜି ମୁଁ କଣ ନୂତନ ଖୁସି ପାଇବି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମୋର ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ତୁମର ସେବାରେ ଅଛି। ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ ଶାନ୍ତି ଦିଅ। ସେମାନେ ମୋତେ ରାଣୀ ବୋଲି ଡାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା କରୁଥିଲେ। ଏହିପରି 6 ମାସ ବିତିଗଲା
ଏବଂ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏବଂ ଖୁସି ହୋଇଗଲି। ମୋ ଶରୀର ପ୍ରତିଦିନ ମାଲିସ ଏବଂ ସ୍ପର୍ଶ ପାଉଥିଲା। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ଧାରା ଜାରି ରହିଛି। ଏହା କେବେ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର କାହାଣୀଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦର ନମସ୍କାର। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ କାହାଣୀ।